Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Manda Vivian Andrians from class MNG24C, MPM 2441105H. Good morning everyone. Today I'm going to share about human resource management trends. Seperti yang kita tahu, HRM bukan lagi sekedar mengurus gaji, absensi, atau rekrutmen. HRM sekarang punya peran yang sangat strategis dalam organisasi. HR menjadi strategis partner yang menggunakan keberhasilan perusahaan dalam menghadapi perubahan globalisasi, teknologi, dan kebutuhan karyawan. Presentasi ini akan dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, ada the trends shaping HRM. Human resource management is shaped by many global forces and ada beberapa tren besar yang membentuk HRM modern. Yang pertama, ada strategi HR. HR tidak lagi hanya bagian administratif. Sekarang HR ikut menentukan arah perusahaan atau membantu CEO and top up management. Example, HR di perusahaan startup seperti Gojek atau Tokopedia terlibat langsung dalam strategi ekspansi dan inovasi. Yang B ada employee experience. Karyawan bukan hanya resource, tapi people with feelings and aspiration. Fokus pada employee journey, dari pertama kali melamar kerja, onboarding, training, sampai akhirnya mereka menjadi alumni. Employee experience yang baik bisa meningkatkan engagement and productivity. Yang C, data-driven HR. Big data dan HR analysis digunakan untuk mengambil keputusan. For instance, data absensi bisa menunjukkan pola burnout, data resign bisa dipakai untuk mencegah turnover. Yang D ada reskilling and upskilling. Karena teknologi berkembang cepat, HR harus menyiapkan program training. Example, banyak bank di Indonesia sekarang melatih pegawai mereka dengan skill digital dan data analisis. Yang terakhir, ada flexible work and hybrid models. Setelah pandemi, banyak perusahaan mengadopsi hybrid working. HR harus mengatur kebijakan baru, work from home, work from office, atau kombinasi. So, those are the big trends shaping HRM. Next, let's talk about the changing workforce, demographics, and diversity. The workforce, demographics, and diversity trends. The workforce today is more diverse than ever. Mari kita lihat beberapa aspek pentingnya. Perbedaan gaya kerja. Perlu strategi manajemen yang berbeda. Boomers lebih suka struktur stabilitas, milenial lebih fleksibel mencari makna kerja, Gen Z lebih digital, native, multitasking, cepat bosan. Yang B, gender diversity. Semakin banyak perempuan menduduki posisi manajerial, HR harus menciptakan equal opportunity. OJK mendorong perbankan agar meningkatkan women leadership di level board of directors. Yang C, cultural the ethnic diversity, globalization atau multicultural themes. HR harus mengelola perbedaan budaya, bahasa, dan nilai. Example, perusahaan multinasional seperti Unilever and Huawei punya karyawan dari berbagai negara. Yang D ada aging workforce. Di beberapa negara usia pekerja semakin tua. HR perlu strategi knowledge transfer dari pekerja senior ke junior. Yang E ada inclusion and equity. Diversity bukan cukup dengan angka. HR harus memastikan setiap orang merasa diterima. Ada banyak program diversity, equity, and inclusion. Oke, setelah membahas keragaman tenaga kerja, let's move on to how people work today, influenced by globalization, economy, and technology.
Yang ketiga ada trends in how people work. Yang ada globalization, perusahaan semakin borderless, outsourcing of sharing, remote working menjadi hal biasa. Example, banyak perusahaan di Jakarta memperkerjakan developer dari India atau Filipina. Yang B ada economic trends, ekonomi global mempengaruhi HR decision. Saat resesi, perusahaan fokus pada efisiensi, kontrak jangka pendek, dan gig workers. Gig economy, banyak orang memilih bekerja freelance di platform seperti Upwork and Fiverr. Yang C ada teknologi, automation and AI, beberapa pekerjaan hilang tapi muncul pekerjaan baru. Collaboration tools, Zoom, Slack, Google Meet mempermudah komunikasi. HR Teach, Haris, e-learning, virtual onboarding, and AI. So, as we can see, globalization, economy, and technology are reshaping the way we work. Finally, let's talk about today's new HRM. Ada from HRM to people management. Fokus pada manusia bukan sekadar human resource. Employee experience jadi prioritas utama. Yang B ada agile HR. HR sekarang harus agile, cepat adaptasi terhadap perubahan. Example, saat pandemi HR langsung membuat kebijakan WFH dan digital training. Yang C ada sustainability and CSR. HR ikut mendukung green HRM. Contoh, paperless office, flexible work to reduce carbon footprint. Yang D ada employee well-being and mental health. HR bukan hanya mengurus fisik tapi juga mental health. Perusahaan besar menyediakan counseling, mediation apps, dan mental health day. Yang E ada HR as change agent. HR memimpin transformasi organisasi. HR bukan hanya followers tapi driver perubahan. And that is what we call today's new HRM, human resource management, that is people. Centered, agile, and future ready. To conclude, HRM is shaped by trends such as digitalization, employee experience, and hybrid working. Workforce demographics are changing, more diverse in age, gender, and culture. And 3, globalization, economy shift, and technology are transforming how people work. Yang keempat ada, and today, HRM focus on being agile, inclusive, and future-oriented. So, HR is not longer just about administration. It is about building culture, supporting innovation, and preparing the organization for the future. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.